बिग बाइट। नमस्कार फ्रेंड्स, मु रिंकी पिकी। वेलकम टू आवर चैनल एमआर ईटिंग शो। खाओ पियो हैश करो मित्रों, हैश करो हैश करो हैश करो मित्रों, एक जिंदगी है सब कैश करो। तो फ्रेंड्स आज चैलेंज अच्छी कड़ाई एग तावा फ्राई केमते हेजी फ्रेंड्स कहबे। पूरी संगे परोटा संगे रोटी संगे एकदम बेस्ट आइटम, बेस्ट। नंगा अंडा तवा फ्राए केमती सांग मैंने कहबे। ता सहित पूरी एटा आउ गोटे प्लेट एक तवा फ्राए पूरी। अंडा तो आम एमती नॉर्मली खाऊचे किंतु एटा थरे बनै खांतु करिक देखंतु केमती टेस्ट खाली कहबे। वाओ जस्ट बहुत बढ़िया लगे। पूरी संगे तो पूरा फुटता पूरा एक्चुअली 10टा अंडा आनछु, पूरा हाफता पूरी। एक्चुअली हम 10टा अंडा आनछु, तार 5टा मोर 5टा आ पूरी तो पूरा एक नंबर आ 5-5टा पूरी अछि। पागटा गोटे बने दवा। एटा होछि लेंबू पियाज और लूण रो पागो। लंका आलू कमेंट करिवे। लंका भी चाइले पकई परिवे। लंका आलू तो फ्रेंड्स अब बिल्कुल लेट करिए बहुत पूरा पूरा देखिए भोक गलानी। देखिए भोक गलानी, जल्दी स्टार्ट करिए, आप जम्मा लेट ना करिए। अब खाइया पनिशमेंट दवा। देखिए आओ। सो फ्रेंड्स 10 egg tawa fry with puri challenge in 3 2 1 start. ओ इंदो नेबे आदि गोटे गोटी के अंडा नेबे। बड़ा Big bite. अभी वीडियो बिग बाइट हो जाए। बिग बाइट। एते टेस्ट है ना, जल्दी जल्दी खाई कर दे। तो सबले हारिले खाली अच्छा जो चुंगुडी गुडा करथला, चुंगुडा भी टेस्ट हे नथला हेला आउनी। ना हेदिन कम हेदिन एते टेस्ट हेला जे मु पूरा बिचा लागे सब खाई दी चेक करके पूरा पॉइंट। ओ पूरा उड्डी होला। कौन पनिशमेंट आप तो पनिशमेंट बहुत तगड़ा पनिशमेंट कमेंट करो दबा। चलन सब सफा सफी करी तगड़ा पनिशमेंट गोटे आने। जा
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗୋଟେ କୁନି ମୁନି ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି କଞ୍ଚା ମେଥି ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପିହୁ। ସିଏ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି କଞ୍ଚା ମେଥି। ହଁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଆଜି ଆମେ ନେଇଯାଇଛେ କଞ୍ଚା ମେଥି। କଞ୍ଚା ମେଥି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ଲାଗେନି ସତ କହିବେ ଆପଣ ମାନେ? ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭଲସେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି ଭଲସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପୁନ ସହ। ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ମେଥି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉମାନେ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଣିବା ଆଉ ଦବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, କଣ କେମିତି ଖାଇବି? ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକର। ଖା ଖା ଜଲ୍ଦି। ଓ ଓ ମତେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜି ଜାନ ଲଗେଇ ଜିତୁଛି। ଓ ଭାଙ୍ଗୁନି। ସେମିତି ରଖିଦେ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ଓ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପୁରା କଡକ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି କଡକ ପନିଶମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା। ତଣ୍ଟି ଲାଖି ଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପନିଶମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଆଉ ସେଇ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ଆଉ ତାକୁ ଦବା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡିଓ, ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।